Hello, good morning kabalay. Nag-prepare si Mrs. sa among sudan padiudto kay among lakaw meron maatubi sa ubos. Magtanam mig mais. Sina si Kugwapo nagtudling. Maadto meron magdako na siya gagi magnano meron. Ano yang ato itanom? Yellow corn naman, no? Yellow corn. Moro ni kagamay. Kaya moro available nga simila sa mong silingan. Ngambit ra. Mana. Pa igor po na ni iriya ha. Aning ubos din. Kugwapo! Gwapo! Smile! Ay tudlinas ko gwapo. Matol meron. Kaya bawal pa mga pamahaw. Whoop. Smile. Naguna siya tanong mo. Wala ko gatinil. Aray kasakit. Wala sa gatinil pero aray kasakit. Asa mo silas? Patinil mo naman po kuya. Ni ako magbuts man ko. Mang-spray man ko, lisod may baklay. Pati ilaw na daw siya ni Kugwapo kabalay. Magdawag sa katudling dito para makuha ko to sa sprayer. No? Okay, banti ma, paspasin mo, ipamugas nito ah. Layo pa man ah. Nandok mo dyan na.